Matudlong po siya sa kamot na lima na kamot. Forward! Straight! 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 Si John Ray. Balik mo, John Ray. Balik ka, Brad. Isa. Wala pa isa. Wala pa isa. Isa ka Down na sila dito. Ihapon naman na. Pwede naman na ihapon. Pilang steps pa. Ihapon ra. Pilang steps. Next. Nasa na. Kapit. Sige pa, right pa. Ayun, toyok. Sige. Up, right, gamay. Sige, straight na, straight. Left. Sige pa, left pa. Ayaw, gabante. Left lang. Up. Right. Sige, abante, diretso. Paspasi, abante. Sige, ay nagtanaw ko sa pikas. Sige na. Tarungan sa taso. Sige. Toyok sa chair. Sige lang, di ka malang. Toyok here, Ella, toyok sa chair ba? Ana. Sige. Ana, toyok sa pikas. Hoy, tara. Next, Elis. Dito ka, Elis na. Si TJ sa sunod ni Elis para paspa. Si TJ sa sunod ni Elis. Sige, go, Elis. Wow, so fast. Sige na. Si TJ sa sunod. Go, sige, go. Wow. Slowly lang. Sige na, Bunso. Sige na. Sige na, dula naman na. Ana, hold. Tama na to ganina. Ana, go. Sige lang. Ana, nice. Ana. Oh, sige, dito lang. Oops.
Hangak na. Lawrence, Ate Lawrence. Wala sana ay. Nagyakat na din isa. Wala. Nanawak na. Paso, aso. Ang naong yun. Asong tutulse. Masing Ang balik ko. koneksyon. Wala. Sab, rep, sab. Bawa ba may sila ni Juan? Wala. Go Reapers. Go Reapers. Kabalo mo sila Reapers kayo. Correct. Reapers. Go Reapers!
Wala. Kurang budakan ako. Seperti magkuha ta diri mag share na. Kasi bumakalis yung grupo ha. Go, go, go! Go, reverse! Go, go, go! Walang anak-anak eh, magdagandag. Go, go, Julius! Go, go, go! Go, go, go! Shot! Oops! Nara cheerer, oh, cheerer. Go, go, go. Oy, free throw, may free throw. Oh, shit. Ah, shot. Okay. Oh. Pasa man sa repair eh. Nag-go, Tito Rex. Go, go, Papa. Go, Papa. Ano na yun? Oh, shot. Papa na yun. Diri, pasa di sa mo. Diri, pasa diri. Go, go, mahal, mahal. Woo! Mahal, mahal.
1 point. Ayaw bang guys umay, hindi na nagatuloy na sa September. Okay, first draw. A second draw by Oliveros. Whoops. Good point. 7 oras, 7 minutes and... Ikaw mula. Okay, atin to sa... No more. A win spot. Esor. Nessus. Okay, ang oras nga na hindi. Okay, 15-18 ang score in favor. Ikaduha na siya. No good. Okay, Ipira by si Mr. Julius Mendoza. O karon, Paul, nagdala na mula Pasto. Pasitas pass to Paul. 2 points by Paul. Okay. Iala din kayo nagdala ng bola. Patribol-tribol, pag-ibang kapasahan. Pastor, Oliveros to Asos, no good. Okay. Oliveros, pasok. Okay. Count to foul. Paon. Okay. So, nasa 1 free throw. Wait, 1 free throw. Whoops, no good. 1 minute and 44 seconds. Karoon si Baon ang dadala ng bola. Ang inang Baon. Number 17. Karoon ang dadala ng bola si Victor. San Jose. Okay, nagitaw kapasahan. Tinatangan si Remen Baon. Okay, si... Atento siya. Go, go. Kuha niya ang bola. 2 points by Mr. Julius. Okay. 24-19 in favor of Almarin Group. Okay, last 3 minutes and... Mr. Oliveros, number 30. Nag-dribble, padulong sa ilang ring ng itang kapasahan at tumutuko. Ipasa kay... Jose, ay! Ipasa kay... Gawain mo ni San Jose! 2 points by San Jose! Okay. So karon nagdadalit-dalit takan si Kipasa ko na sitas. No good. Nakuha ni Sos. Sos karon nagdadala ng bola ng itang kapasahan. Pass to San Jose. San Jose to Oliveros. Okay. Oliveros. Okay. Kipasa kay Chris. Okay. Okay. Balik. Nasis. Nagdadalit-dalit. Okay. No good. Okay na kay Sos karon ang bola. Tumira na three. No good. Okay, nakuha na po ni San Jose. 2 points by San Jose. Time is 2 minutes and 38 seconds. 28-19 in favor of Almarin. Karon, ang grupo ni Nasis, nakita og kapasahan si Baon. Sila TJ. Si Baon, ipas to Nasis. Nasis back to Baon. Baon tumira ng 2 points. Good for Baon. Ay, hindi Number makikita basketball. 05. Okay, so Oliveros, number 30, nagdadala ng bola. Nakita ang kapasahan. Hoy, ikaw nga, gawas dira kay matapok na ko. Hoy, San Jose! Ela, hawa na Ela. Tugod! Nakuha ni Nasis! Karoon na usap ni. Ela. Kasitas, nagdadala ng bola, duk-duk, idakdak, padulong sa ilang rin, ipaso Baon, Baon na tempo siya, nunod, nakuha. Okay, ginaban. Hindi pa nakasya, charoy ka. 1 minute and 56 seconds for the remaining time. Sige, daplin mo diya. 13-21 ang atong score in Bibolo. Almadin. Okay, karon. Nasis tumira ng ilang 3 points by Nasis. Okay. At least daw niya. Okay, so tumira ng turbo. Pinakuha naman ni Nasis. Nasis up to bench. Sige, kitang ilong-ilong. Kanahan.
Pasa ni Mr. Baon to Mr. Nasir. So good. Okay, nakuha ni Albadin. Albadin karon. Nagdadala ng bola. Ipas ko Oliveros. Oliveros, atin ko siya. Pero ipasa kay Junior. Okay, may tumawang foul. Okay, baseball foul. Pilan yung foul ni Baon? Ha? Tulog. Okay. Okay. Ang oras, 52 seconds ang nahibilin sa mga oras. So, nakakain. Duha ka free throw. Okay, so good. Taro nga, Jol. Okay, ang ato ang dula alin sa inyo ng Suyamel. Ha? Okay, ang oras na nahibilin, 28 seconds. Okay. Okay, one shot. Ang nahibilin naman sa ito ang oras na inabilin ng 15 seconds. 15, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ang bola na kay Tim. Atin ko siya. No good! Nakuha niya po ni Tim. Tumon! No good! Nakuha ni Ignaces. 20-13 favor of 31 in favor of Alvarez. So, Naces karoon ang dalalang bola pa. Subaon, tumira ng 3. So good! Pass to Naces. Naces tumira ng 2. Wala! Naces yan po! Nakailog. Pass to Tim Almanen. Pass to Zeus. Tumira ng Chris. No good. Nakuha ni Rex. Pass to Tim. Tim nangitag kapasahan. Pass to Oliveros. Tumira ng Chris. No good. O karon kinakaan ni Wilson Pasitas ang bola padulong sa ilang break. Pass to Nasis. Nasis tumira ng Zeus. Pugol. Pass to Pasitas. Pass to Nasis. Nasis tumira ng Zeus. By Nasis. Okay. Ang score karon. Go, go, go! 36-39 in favor of Almaden. Nakuha ni Pasitas. Pasitas patibol-tibol. Paso natin. Tumira na 3. 2 points by Nasis. 39 all in favor of pareha sila doha. Okay. Ang oras kanibili. 1 minute and 38 seconds. Rex tumira ng Duke. Okay, Google. Nakuha ni Baon. Baon to Pasitas. Pasitas to Nasis. Nasis. Wala-wala.
Oliveros, ang pamadali sa ilang mga buo. Ring, Pasto, Julius, no good. Julius, no good, gihapon. Out! Nagpitsa ang bola rin. Okay, sa Almadin. Bola karon sa Almadin. Pasto Oliveros tumira ng 2 points. No good! Nakuha ni Nazes Pasto Basitas. Okay. Basitas karon tumira ng... Okay, Pasto Basitas! Okay, Pasto Basitas. No good! Sus karon ang katakulan sa bola. Ni Pasto Julius. Saro, may kalaban. Okay. So ang bola karon sa Nazis. Okay. Ang nagdala karon sa bola si Nestor Bao, number 5. Pass to Bao, number 17. Tumera ng 3 points. No good. Okay. 6 minutes and 50 seconds. Oh, 20 seconds for the last part. Okay. San Jose tumira ng 2 points. Yes, 2 points by San Jose. Okay, si Baon karon nagmamadali papunta sa kanilang ring. Karon nagmamanap ng kapasahan. Natin tumira ng 2 points. Oh. Na, Okay, Basitas. Basitas karon. Okay, tumira ng 3. No, God. Okay, Almaden nagmamadali papunta sa kanilang ring. Tumira ng 3. 3 points by Almaden, number 13. Okay, nailog isa nun eh. Yaawal isa nun eh. Okay, karoon ka pa. Nabakalik ng bako. Okay, Nazis sa tutudap. Pero 50-40 go in favor of Almaden. Okay, nakuha karoon. Oras, 5 minutes and 12 seconds. 2 points by San Jose. Okay. So, ang bola karon sa Kaintaon, number 5. Pag-tibol-tibol o mailo-mailo, hindi kapasahan, Pasto Nazis, balik kay Baon, Baon to Basitas, Kiko mo ng bola. Okay. Karon, relax lang sa Baon. Pasto Jesus. Okay, si Jesus ang nagdala sa bola. Pasto okay. Pasto Baon. Ganon ang pandala ng bola. 2 points by Baon number 1. Okay. So, karoon ang nagdala ng bola. Oliveros, paso San Jose. Wow! Side step by San Jose. Matapa. Okay. So, karoon na ang atong score. 54-44 in favor of Almaden. Ang oras na nahiligid, 4 minutes and 6 seconds. Okay, karon. Okay. Na, Okay, na naman sa ito. Babe, tumira natin! No ball! Okay, nakuha ni Rex Housley. Kaya kuha ni Basitas pa mayo-mayo ng aming zone. Pasto natin, tumira na ito. 2 points by dribble man. Tabilin gani. Oh, go. Wala, Varsity. Okay, kayo sa Varsity John. Oh, it's up! Okay, wala na po, nakuha ni Minsugat, pasa. Okay, it's up, Tipan! Wala niya po. Nakuha na po yung Tipan. Asa pa dulong si Tipan, gawas ka. Ilog, sa Judith ba? Kasi ka may ilog. Kasi kayo may ilog. Baon, bantaya ni Flor. Oh, wala niya po. Iyahala po, baon niya po. Hindi ka ka-shot lagi kay katangan. Oh, go! Go! Oh! Naglibog na sa kauban. Ah. Para sa
Accelerate na, bantayan mo niya, 3 times. God silver. Gani, varsity. Okay, bulan nila. Lord, okay. Tora. Ala. Oh, one angel. Angel. Oh, one angel. Ah. Store, no more. Angel sa oras. 4 minutes and physical. Oh, serve, serve. Buol, kayo yung sinitan sa inyo. Baon, pinabaon mo. May harangan ng Muslim. Gani. Okay, tak niya si Pipis. Sino, kada, monitoring, monitoring. Okay, nakasahan ko kuha ni Muslim. Okay, dagan ni Muslim. Go, go, go. Ah, wala lang. Lala. Ako man ako. May pande do. Wala sa likod. Ayun muna. Dakta ko kipasa. Iiksa ni mama ni Muslim. 3 minutes ang minutes oras. Ibantayan ni Flor. Si Baon. Ipasa ang mama ni Ipan. Iiksa. Wala. Ito. Okay. Nakuha mo na. O, Baon na. Ngayon pa mo dili. Nakuha. O, yun mo na. Labay. May paul-paul niya. Panganap na, dapat 3 minutes. Okay, talahin daw sa 2 minutes. Pwede ko lang may talahin. 2 minutes na. 2 minutes oras. Siya, Muslim, grabe ni anak college ko eh. Shooter mo kayo. Score, 4-2. Pero, ito na. Oh, sige, tayo. Diretso. Oh, Jika, go, go, Jika. Go, go. Lagi kapasa kay ilugon man ko. Lala, oh! Pasa. Go, go. Ala. Tokoy, anak ni Alex. Haplas ang nangyari, haplas. Ang oras, 48 seconds. Ang score, 6-2. Lagi bit-bit na gibit. Gibit-bit. Mamalikipan, tutok ang mula. Hoy, ayun, speedo, kumusta ka na eh? Gani, ilogon lagi nila. Dili padaganon ba? Di padaganon. Di para sa lalaki ba nga? Padaganda kan lang. Mula sa reserve, baon. So, tagayos nyo rin ang mula. Mula, hold it! Hold it! Wala, wakabot. 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 Okay, mula sa God Seven. Okay. Agoy, nailog man dahil. Ikuan baon. Baon, pizza, wala ko. Ano, wala kapon. Okay, baon. 2 points, baon. Hala. Kitira. Sipa lang. Sipa lang, sipa lang. Abo na, gulita, pwede si Tao. Mga bata nagdula diri. Hoy, tapling sama dragang. Ayan, okay. Yan mga varsity. Kuha ni... Kuha ni Kuhan. Ala lagi ilogay na, ilogay na. Baon, baon. Ang oras, 4 minutes, grabe itin ang bako. Ala.
Di na siya kakuha, ganahan ka ng ilog na. Basta babae lagi, di lagi ilogon. Di pa sa lalaki lang, dagan-dagan lang. Labis tubig, sabi ko ni kamot. Okay, kung tidak pa kayo yung matunan, ayaw ihatag. Okay, mula sa dancer ba? Look, may drop ko yun. Okay, Lord. Okay, anak, sila sa doktor, isa. Gisipa na po ni Tatong. Ni Tatong. Sana na, Judy? Ayan si Paa. Si Paa. Okay, ang pula ng tatlo. Lord, yata sa akin. Sabi na, boss. Wala. Kabaon. Lagi hapon. Hindi lagi ka-shoot lagi. Basta babae, kaya tangan lagi. Oh, dagan. Atura. Atura lah. Ala, gibit-bit na, gibit-bit. Trabiling. Oh, karon ang inilugay na. Kaya ang demand karon ang nagdadala ng bola. Iba number 27, dribbling the ball, going to the court. Oh, pass through to number 26. Sunboy, tumira na 3. Oh, God. Nakuha karon ni Julius. Oh, kaya ka daw silang Tugon. Walay tawa. Okay, pass break ko. Jude na yung orang kaya tumira na doon. Wala. Oh, nakuha ni John Ray Oliveros. Going to the ring. Going up. May tawag. Underline. The ball. 7 minutes and 36. Okay, kaya pa na nagdadala ng bola. Asa na ito ang score. Madool din rin. Ang bitasan mo ha. Okay, okay. Ang bola karon sa northbound. Okay, yung boy Masitas nagdadala ng bola. Then shot. Gusto ko rin. 2 points by Masitas. Ha? 2 points ikot. 2 seconds. Okay, Oliveros pass to San Jose. 2 points by San Jose. Okay, Ryan Sipan karon nagdadala ng bola. Madulong sa ilang ring. Nakitag kapasahan palingi-lingi. Pass to number 22. Ay Glanday. Pass to Dudere. Press. Sunboy, go good. Okay, hold outlet at ang bola. Okay, ang score, 2 points and 2 points. Okay, Parinas 2 points. San Jose nagdadala po ang drive ng bola ko sa likod. Agoy, pass to Rex. Rex, 2 points by Rex. Rex, okay, 4 at 4. At 2 points. 2 points. Okay, Oliveros to San Jose. San Jose. Tinaktak, dinugdog ni Rex. Nailog, nakagaw ni Sunboy. Julio. Nakuha ni Julius. Padulong sa ring. Pick up. No good. Oh! Out. By Julio. Okay, ang bola karon sa tingog-ika sa ito ang score. Score 4 Paritas Almaden and Team Julio. 5 minutes and 55 seconds. The ready time.
Pass to Juderin. Juderin tumira ng 3. No good. Okay. Nakuha ni Rex. Rex pass to Kim Armadin. Pass to Oliveros. Oliveros. Pailo. Turn around. And 2 points by Oliveros. Okay. Lamang karon ang kukunan ni Almadin ng 10 toss. Hoy, 2 points by isa to. Ryan. Okay. So ang bola karon Almadin. Oh, may tawag ang referee. Foul Rex by isa. Basitas dito. Ang score 6 parehos. Parehas. Dikit-dikit ang ato laban sa atong championship game. Okay. So, kay Rex karon, pass to Julio. Oras 5, 12 seconds. Okay, no good nakuha ni Julio. Julio to Rex. Rex tumira ng 2. No good. Nakuha ni Brian. Brian remain the ball. Nailog ni Basitas. Basitas, dribble. Nangita sa basahan. Pass to Brian. Brian nangita sa basahan. Breakbox number 12. 2 points. Why? Pico. Leon. John Ray Oliveros, 2 points by Oliveros with any time, 4 minutes and 52 seconds. Ang atong score in parehas gihapon. Okay. Karong Ryan pumasok. 2 points by Ryan Dipa. Okay. So, ang bola karon sa koponan ni Almadin, Oliveros tumira ng 2. Counted foul and who's foul Rex? 5. Brian Dipa number 27. Okay. Nakatay duha kang free throw ang ato Almadin. 1 na niya yung damay. 1. Okay, so, nasa mga tubig? Para may sa doang kuhan ang answer. Okay. So, first throw and final throw. Okay. 1 point by Oliveros. Karoon ang bola sa ito ni. Oy, nakuha ni San Jose. San Jose tumira ng 2 balls to good. Nakuha niya po ni San Jose. Nakuha ni Brian. Ay. Okay, dito kay Brian. Brian ang dadala ng bola. Dito siya. Oh, foul, Rex. Foul, Lester. Julius. Okay, ang oras na yung 3 minutes and 40 seconds. For the first one. Okay. And this is, okay, 1 throw. 1 throw by Brian Diman. This is for the final championship game. Sa Kim and Almadin. Versus last throw. Last throw naman ni Brian Diman. Ang oras na ibilin is 3 minutes and 5 seconds. Okay. Oliveros ang itaw na pasahan. Julius to Almadin. Almadin. 10 pass to Oliveros. Oh, no good. Tira na mo ng tutso. Yes. Oliveros. 2 points. Ang karoon nagdadala ng bola. Ang atong score 13-11 in favor of Almadin. Okay, nagpadala ng bola si Julio. Sumahat si Brian. Nakuha ni San Jose. San Jose pass to Rex. To Almadin. 2 points by Almadin. Okay, lumabang ngayon ang team Almadin na 15-11. And favor of Almadin. Those foul Rex. Foul o wala. Okay, ang bola karon sa Almadin. John Ray nagdadala ng bola, pa-dribble, ng ilagabasahan, pak-pak si San Jose, tumira ng 3 points by San Jose. Remaining time is 1 minute and 50
seconds. Ang atong score, 11-18 in favor of Almaden. Okay? So, San Jose nagdadala ng bola, pass to Oliveros. Oliveros tumira ng 2 points. Rebound by Brian, pass to Leon. Leon, pumasok by Tawag na foul. Sa Brits. Counted? Okay, not counted. Okay. Not counted daw. Not counted rin, tama? Okay, not counted. Uy! Okay. Okay, ako lang ron sa game. Okay. Pass to Junary, pass to Lipan, Tumira Matriz, no good. Pass, Juan Alex, no pass to San Jose. Patay. Okay, foul by San Boy. Okay, out. Okay, remaining time, 1 minute. 1 minute remaining time, 15-18 ang atong score in favor of Almaden. Okay, ang oras natin naroon is 50 seconds. Okay, 2. What's doon? 3 points by Oliveros. Okay, ipad naroon nagdadala ng bola going sa ilang court. Nagitag kamasahan, balik-ling Padugong-dugong ang hilit sa itong oras right na iuno. Seconds. Okay, 2 points. Okay, ang score, 7-51 in favor of Almaden. Remaining time is 22 seconds. Okay, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ila ito. Okay. Okay. Julius, pasto. Uy, nakuha. Tipan. Kuyaw. Tipan nagdadala ng bola. Gusto ko na ikadulong sila. Hindi ko rin naging mapungan. Okay, ang ito sa Diaz. 2 points by Brian Lipan, number 27. Remaining time, 3 minutes and 7 seconds. Oliveros na rin mapungan. 2 points by Oliveros. Ang bola karoon na walay time atay. Okay, pass to Leon. Leon nagdadala ng bola. Pinakangan ni San Jose. Pass to Brian. To Santo, ito pera ng 3. No good. Nakuha ko ni Oliveros. Oliveros, madurong sila. Sinaspagan si Sanboy. 2 points by Oliveros. Okay, ang score 26-32 in favor of Almaden. Oh, may tawag rin. Puso na to. Abti kasi no? Okay, fouled by Maynard Pinales. Ay, kisa! Ha? Okay, ni Kuanday, ni Julius. Third personal foul by Julius. Okay, to draw ni Brian. Ang oras, 2 minutes and 20 seconds. Okay, second draw. Oh, no good. Sila ang last touch. Okay. Rep, nagdantong isa rin, wala. Wala. Okay. 3 points by Bernal. Okay. Nagdadala ng bola Almaden. Almaden pass to number 15, San Jose. Foul net by Kinsaman. Sad ball. Okay, score 29-30 in favor of Almaden. 1 minute and 39 seconds. Pasitas, pass to Tipan to Tinales. To Asitas. Yes! 3 points by Asitas. Okay.
atong oras na naibilin 1 minute and 12 seconds. Yes, ang atong scores 32-30 in favor of James. Yes, 2 points by Oliveros. O karon ang ato ang laban ni Kitay. Tabla, James and Almanin 32 parehas. Ang ato ang oras Padaplin mo, karon is padaplin. 57 seconds. Padaplin mo, may Okay, Leon, atento siya. O Pina Tingalen. No good. Nakuha ni Tipa.